बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो जो है इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसको पहले डाल चुकी हूँ, बस कुछ मिस्टेक्स थी उसमें, तो इसी वजह से हम लोग इसको दूसरी बार जो है रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। तो अभी तक हमने पढ़ा है अम्र हाजिर पढ़ा है, ठीक है। गर्दान पढ़ी है हमने अम्र हाजिर की, अम्र हाजिर मारूफ़ पढ़ा है, अम्र हाजिर मजहूल पढ़ा है, ठीक है। तो हाजिर के जो टोटल 6 सीगे होते हैं, 3 मुअन्नस और 3 मुज़क्कर, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस 3 यानी 6 सीगे हो गए हमारे हाजिर के। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अम्र गायब और मुतकल्लिम, ठीक है। गायब में कितने सीगे होंगे, 3 मुज़क्कर के, 3 मुअन्नस के, ठीक है, 6 हो गए। और होता है मुतकल्लिम में 2 सीगे होते हैं, एक तो वाहिद मुतकल्लिम और एक होता है जमा मुतकल्लिम, ठीक है। तो इसको बनाने का रूल्स कैसा है, ये सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी, ठीक है। टफ़ तो कुछ नहीं है, सब इजी है। तो सबसे पहला जो है, मैंने पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिख कर रखी हुई हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, लाम अम्र का ये अमल याद रख लो कि उस पर मुज़ारे आने की वजह से जो सीगे वाहिद हैं उनको जज़म दिया जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, यन शुरू से क्या हो गया, ले यन सुर, ठीक है। यानी कि जो लाम अम्र बढ़ाते हैं, ठीक है, मुज़ारे ये अम्र गायब बनाने के लिए, सॉरी मुज़ारे बोल दिया, अम्र गायब बनाने के लिए जो लाम अम्र बढ़ाते हैं मुज़ारे के ऊपर, ठीक है। यन शुरू से हमने क्या बनाया, ले युनसर, ले यनसुर है, ले यनसुर। तो ये जो लाम अम्र जिन जिन सीगों पर बढ़ता है, ठीक है, अगर वो वाहिद है तो उसके आखिर हर्फ को जज़म दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यानी कि वाहिद वाले जो सीगे हैं कौन कौन से हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब है, और वाहिद मुअन्नस हाजिर है, और वाहिद मुतकल्लिम है। इन तीनों सीगों में जो आखिर हर्फ होगा उस पर क्या दिया जाएगा, जज़म दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जितने भी वाहिद वाले गायब और मुतकल्लिम में सीगे हैं, 3 आएंगे टोटल इसमें वाहिद वाले, तो उनमें आखिर हर्फ को क्या दे देना है, जज़म दे देना है, ठीक है। और नून एराबी जो है वो हट जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वही है कि जो नून एराबी होता है 7 सीगों में होता है वैसे तो टोटल मुज़ारे में, लेकिन इसमें कितने सीगे हैं नून एराबी वाले, एक तो तस्निया मुज़क्कर गायब है, और जमा मुज़क्कर गायब है, और कौन सा है, तस्निया मुअन्नस गायब है, और बस इतने हैं। तो जितनों में भी नून एराबी आता है वो सब हट जाता है, और जो नून ज़मीर होता है वो अपनी हालत पर बाकी रहता है, ठीक है। और जो थर्ड वाला है, अगर आखिर में हर्फ इल्लत हो तो वह भी गिर जाता है। हर्फ इल्लत हो यानी कि अगर, जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, सारी इफ़ाल्स में नहीं होता है, इफ़ाल में नहीं होता है, कुछ कुछ फ़ेल ऐसी होती है उन्हीं में ये चीज़ होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर यदऊ, ठीक है। तो ये यदऊ जो है, इसमें जो ये वाव है ये क्या है, हर्फ इल्लत है, तो इससे क्या बना है, लयदऊ, ठीक है। ये वाव जो है ये हट गया है, इस तरीके से ये इसका रूल होता है, ठीक है। फिर जैसे ये मैंने आपको बताया है यनसुरु, ये मुज़ारे है, ठीक है। अम्र जो होता है वो मुज़ारे का पाबंद होता है, हमें मुज़ारे अच्छी तरह से आना चाहिए तो ही हम अम्र को कर पाएंगे। तो यनसुरु से क्या बना है, ले यनसुर। ये कैसे बना है, इसके सबसे पहले क्या करना है, मुज़ारे से अम्र हाजिर और अम्र गायब और मुतकल्लिम बनाने के लिए क्या करना है, अम्र गायब है ना ये, तो हमें मुज़ारे का कौन सा सीगा लेना पड़ेगा, गायब के ही सीगे लेना पड़ेंगे। तो यनसुरु है, सबसे पहले क्या बनाना हमें, लाम अम्र यानी लाम मकसूर बढ़ा देना है इससे आगे, इससे पहले, ठीक है। तो ये अलिफ ज़बर या से पहले हमें क्या बढ़ाना है, लाम ज़ेर ले यनसुर। जो बाकी सब वैसा ही रहेगा, और जो वाहिद वाले सीगे हैं उनमें आखिर में क्या आ जाएगा, आखिर हर्फ पर जज़म आ जाएगा, ठीक है। ये गर्दान है अम्र गायब और मुतकल्लिम मारूफ़ की, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हेडिंग डाल लेनी है, गर्दान अम्र गायब और मुतकल्लिम, फिर गर्दान सीगा और माने, ठीक है। इसमें मैंने जो है मुज़ारे का गायब और मुतकल्लिम का सीगा नहीं लिया है, फिर बहुत ज़्यादा जो है कंजस्टेड हो जाता है पेपर में और समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले हम गर्दान देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है यज़हबू से बनाया है, ठीक है, ले यज़हब, ठीक है। यज़हबो से क्या बना है, ले यज़हब, यानी कि यज़हबो से पहले हमें लाम मकसूर बढ़ाना है, यानी लाम अम्र बढ़ाना है,
اس کے بعد کیا تھا رول میں کہ مضارع میں جو واحد والے سیغے ہیں مضارع غائب کے، ان پر ہم لام امر بڑھاتے ہیں، تو واحد والے سیغے میں آخر حرف کو جزم دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے جزم ہو گیا، لے یذہبو سے کیا بنا ہے، لے یذہب، واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے۔ لے یذہب یعنی کیا ہو گیا، چاہیے کہ وہ ایک مرد جائے، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ کیا ہوتا ہے، مضارع غائب یذہبان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو نون اعرابی تھا یذہبان میں، وہ گر گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، اور کیا بن گیا ہے یہاں سے، لے یذہبا، اس میں لام امر بڑھا دیا ہے، لے یذہبا، ٹھیک ہے۔ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، چاہیے کہ وہ دو مرد جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے یذہبونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مضارع غائب میں کیا ہوتا ہے، یذہبونا ہوتا ہے، تو اس سے کیا بنا ہے، لے یذہبو، اس میں لام امر ہم نے بڑھا لیا ہے، اور وہ جو نون اعرابی تھا وہ ہٹ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا ہے، لے یذہبو۔ تو اس کا کیا میننگ ہو گیا ہے، جمع مذکر غائب کا، چاہیے کہ وہ سب مرد جائیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہوگا، یہ بہت ایزی ہے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں مؤنث غائب پر۔ تو مؤنث غائب میں کیا ہوتا ہے، تذہبو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ واحد مؤنث غائب کا مضارع میں کیا صیغہ ہوتا ہے، تذہبو، تو اس سے امر کیا بنا ہے، لتذہب، ٹھیک ہے، لام امر بڑھا لیا ہے کیونکہ یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس میں رولز کے اکارڈنگ آخر حرف کو جزم دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لے تذہب، چاہیے کہ وہ ایک عورت جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے لے تذہبا، تو یہ کائی سے بنا ہے، تذہبانے سے بنا ہے، تو اس میں تذہبانے میں جو لاسٹ میں نون مکسور ہے وہ ہٹ گیا ہے، نون اس کو کیا بولتے ہیں، نون اعرابی جو رہتا ہے نا، وہ ہٹانے کا اس میں رول ہے، تو وہ نون اعرابی جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، لے تذہبا، ٹھیک ہے، لام مکسور بڑھا دیا گیا ہے، نون اعرابی ہٹ گیا ہے، تو کیا بن گیا ہے، لے تذہبا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا، چاہیے کہ وہ دو عورتیں جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے لاسٹ ہے ہمارا یذہبنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مضارع کا کیا ہوتا ہے صیغہ، مضارع جمع مؤنث غائب، یذہبنا ہوتا ہے، تو اس سے کیا بنا ہے، اس میں یہ جو نون ہے یہ کیا ہے، نون وہ ہے ضمیر ہے، تو نون ضمیر جو ہوتا ہے وہ اپنی حالت پر باقی رہتا ہے، تو اس میں ہم نے صرف کیا چینج کرنا ہے، لاسٹ میں وہ اسٹارٹنگ میں لام مکسور یعنی کہ لام امر بڑھا دینا ہے، لے یذہبنا، ٹھیک ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، چاہیے کہ وہ سب عورتیں جائیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم متکلم پہ، یہاں پہ متکلم، ٹھیک ہے۔ تو اذہبو سے کیا بنا ہے، لے اذہب، یہ بھی واحد کا صیغہ ہے، تو اس پہ بھی آخر حرف کو جزم دیا جائے گا، اور وہ جو لام مکسور تو بڑھانا ہے، لام امر جو بھی ہے وہ تو بڑھانا ہی ہے، تو لے اذہب یعنی چاہیے کہ میں جاؤں، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا جو نیکسٹ ہے نذہبو ہوتا ہے مضارع میں، تو اس سے کیا بنا ہے، لے نذہبا، ٹھیک ہے، جو بے پہ پیش تھا وہ کیا ہو گیا ہے، نصب ہو گیا ہے، زبر ہو گیا ہے، تو یہ لے نذہبا، ٹھیک ہے، جمع متکلم، تثنیہ اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، چاہیے کہ ہم جائیں۔ تو یہ والے جو اسٹارٹنگ کے تین صیغے ہیں یہ مؤنث غائب کے، مذکر غائب، یہ مذکر غائب کے ہیں، یہ تین جو ہے یہ مؤنث غائب کے، یہ متکلم کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، سمجھ میں آئی ہوگی، اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو اور سجیشن بھی ہو تو آپ لوگ بے جھجھک مجھے بتا سکتے ہیں، کمنٹ کر کے آپ مجھے میل سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ مجھے کوئی سجیشنز دے، ٹھیک ہے۔ اور ملتے ہیں پھر جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔